जय हिंद। मैं मोहम्मद दानिश मार्केट टीवी में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शांतिपुर आए हुए हैं पूर्णिमा साड़ी सेंटर पर। जैसा कि ये बहुत ही फेमस शॉप है पूरे शांतिपुर में। यहाँ पर डायरेक्ट साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर आपको जामदानी, सिल्क, ताँत और भी हैंडलूम का बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल होलसेल रेट में। यहाँ पर डायरेक्ट साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो बिल्कुल आप इनसे कांटेक्ट करें। इनका स्क्रीन पे नंबर दिया गया है और सामने पूजा भी है, तो पूजा से रिलेटेड भी इनके पास बहुत सारा कलेक्शन है। लेकिन शर्त यही है कि वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इनका सारा कलेक्शन देख पाएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करने से क्या होता है कि बहुत सारी जो जानकारी होती है आप उसे भी स्किप कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा गलती ना करें। वीडियो ज़रूर पूरा देखें और साथ ही साथ मार्केट टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचेगा। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन साथ ही साथ प्रेस कर ले कि वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का आपका सवाल है तो कमेंट करें। थैंक यू। रूपायन संतरा। आपका शॉप का क्या नाम है? पूर्णिमा साड़ी सेंटर। आपका शॉप एड्रेस क्या है? एड्रेस शांतिपुर, शांतिपुर সুত্তাগড় মুন্সিপাড়া। টোটোওয়ালাকে যে বলবে যে কলকাতা থেকে আসবে, যে কলকাতা থেকে শিয়ালদা মানে শান্তিপুর লোকাল ধরবে, শান্তিপুর হচ্ছে লাস্ট অফিস। শান্তিপুর নেমে আমাকে কল করবে আর মানে নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে, আমরা সমস্ত গাইড করে নেব। ये जो आप आज दिखाएंगे तो ये आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? सब मैन्युफैक्चर है, जामदानी खुद का है, हाँ सब कुछ है। जामदानी, हैंडलूम, ठीक है, सब आइटम पे जाए, सिल्क आइटम, पंजाबी। कोई कस्टमर आपसे कैसे लेगा? वीडियो कॉल का सुविधा है? सब सुविधा है। तो इनका स्क्रीन पे नंबर है, आप इनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ, कलेक्शन হচ্ছে 160 টাকা। ओनली 160? 160 টাকা মাত্র। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्राइस कम है। 160 ये টাকা। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी वजह से ये 160 টাকা। 160 में दे रहे हैं। হ্যাঁ, কেউ বাল্কে মাল নিলে তার রেট আলাদা হবে। बल्क में लेने से क्या और कम होगा? हाँ, और कम होगा। 220 रुपया। चलिए, बहुत 220। पहला आइटम हैंडलूम गाछ, हैंडलूम वर्क करेगा। ये सब आपका नया डिजाइन है ना? हाँ, नया डिजाइन है। ये पूजा का कलेक्शन है, सब पूजा का कलेक्शन है। ये 300 रुपया। ओनली 300? 300। नेक्स्ट कलेक्शन সিকোয়েন্স বক্স, ঠিক আছে, সিকোয়েন্স বক্স। এই যে সিকোয়েন্স, অল ওভার সিকোয়েন্স আছে। এই আঁচলে সিকোয়েন্সে কাজ করা আছে, মাত্র 270। चलिए, बहुत ही अच्छा। 270। नेक्स्ट 270 में ना? 270। नेक्स्ट কালেকশন শকুন্তলা। এই যে শকুন্তলার কাজ করা আছে, শকুন্তলা। ये भी आपका हाँ, मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चर 280, 280 रुपये। चलिए, बहुत ही अच्छा। ये पहला खादी कॉटन है। ये 350। ओनली 350? हाँ, 350। जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइस बहुत ही कम है यहाँ पर। 350। কেউ বাল্কে মাল নিলে তার রেট অনেক আলাদা হবে। এর হচ্ছে বল ডিজাইন করা আছে, এর কটন সিল্কের উপর। এটা পেয়ে যাবে 430। तो ऑल ओवर में कम है। शांतिपुर आप जब भी आए तो इनके शॉप पर जरूर विजिट करें, या आप घर बैठे लेना चाहते हैं तो इनका स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट এটা आइटम 450। नेक्स्ट आइटम খাদির উপর, খাদি ভুমরি। प्राइस क्या है? এটা 460। 460 only? 460 ओनली। ये बॉडी है, ये आंचल है आलादा कलर है, और बॉडी में आलादा कलर में। 2D है ना? हाँ, 2D है। नेक्स्ट कलेक्शन कॉटन सिल्केर ऊपर घिचा काम वर्क करा, आंचल में बॉडी है ऐसे है। এটা পেয়ে যাবে 30 रुपये, মানে 300। ओनली 300? এটা হচ্ছে বক্স হ্যান্ডলুম, ঠিক আছে, অল ওভার কাম है, অল ওভার। चलिए, बहुत ही अच्छा। 330, 330 रुपये। 330। कुसुमदोला, हैंडलूम कुसुमदोला, ऑल ओवर काम है, ऑल ओवर काम। चलिए, बहुत ही अच्छा। हम लोग आपको 340 कलेक्शन दिखा रहे हैं। 340। এটা হচ্ছে খাদি, এটাও খাদি হ্যান্ডলুম, ঠিক আছে, এরকম ওয়ার্ক করা থাকবে, অল ওভার কাজ আছে। এই যে অল ওভার
पूरा ऑल ओवर बॉडी में काम है ना? हाँ ऑल बॉल ओवर का काम काम है ना? हाँ बॉल मक का काम है। ये 430। और आंचल में पंपम दिया गया है ना? हाँ आंचल में पम पम दिया, ये जो आंचल में पम पम दिया। चलिए बहुत ही अच्छा। নেক্সট আইটেম খাদির ওপর গঙ্গা যমুনা, এই গঙ্গা যমুনা আঁচল মে পম্পম মে, এই এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে বডি, এটা বডি। ये बहुत ही अच्छा। নেক্সট কালেকশন কাঁথা স্টিচ, কাঁথা স্টিচ পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক, এগুলো 480 টাকা। 480 फ्रंट का डिजाइन दिखा। 480 480 रुपये। নেক্সট কালেকশন বেগমপুরি, বেগমপুরি, বেগমপুরি এটা পাড়ে একদিকে ছোট বড় পাড়, একদিকে ছোট পাড় পড়বে, এটা বডি है। चलिए बहुत ही खूबसूरत। বডি है, এটা পেয়ে যাবে 380 रुपये। 380। তো বালকে মাল নিলে তার রেট আলাদা হবে। ओनली 380। 380 অল ওভার কামে, এই যে আঁচলে এইটা পড়বে, বডিতে এই ওয়ার্ক পড়বে, অল ওভার কাজে। এই যে অল ওভার দেখিয়ে দিই, অল ওভার, ऑल ओवर बॉडी में काम অল है ওভার। ना? হ্যাঁ चलिए 500 बहुत रुपये। एक नेक्स्ट কালেকশন দেখাচ্ছি, ঠিক कलर আছে? का गारंटी है क्या ये সব सब? কালার গ্যারান্টি है, আর সব 10টা করে কালার পেয়ে যাবে। ये सब जो आपने साड़ी दिखाया सारे सब 10টা কালার मिल जाएगा। ये कितने मीटर का है? 5.5 হুম 12 12 हाथ पा, 12 हाथ पा और 2 हाथ ब्लाउज, মানে 14 हाथ का बीपी के साथ। बीपी के साथ है। ये सारा जो आपने हाँ आप दिखाया जो ये देखा बीपी है ना? सब बीपी है, हैंडलूम जो है सब बीपी है। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते নেক্সট আইটেম দেখাচ্ছি জামদানির উপর, নেক্সট আইটেম দেখাচ্ছি জামদানির উপর। এটা আঁচল কুচি বলে, এটা আঁচল কুচি 650 ऑल ओवर काम, कोई गैप नहीं है। ओनली 650। 650। नेक्स्ट कलेक्शन 400 টাকায় 400 में। 400 ओरिजिनल रेशम जामदानी, कोनो मिक्स नहीं है, ओरिजिनल रेशम 400 रुपये। तो अगर आप ओरिजिनल कपड़ा लेना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल visit साड़ी करिए। लेना चाहते हैं, आपको আমাকে ফোন করতে হবে, ঠিক আছে? আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে। स्क्रीन पे इनका नंबर है, जरूर आप इनसे कांटेक्ट करें। এরপর দেখাচ্ছি নেক্সট 540 रुपये, 540, 540, এই যে 540। 540 रुपए में ना ये এটা আঁচল, ওটা বডি, 540। এই একটা দেখাচ্ছি কলকা কাজ করা আছে, কলকা सब रेशम जामदानी है, हमारा जो पास में है सब रेशम जामदानी है। आप कॉन्टैक्ट नंबर है विजिट करिए, कॉन्टैक्ट नंबर फोन করবেন, ঠিক আছে? এটা কলকা অল ওভার কামে, এটাও পেয়ে যাবে মাত্র 540 টাকায়, 540 টাকায়। কেউ 10 পিস মানে বালকে মাল নেবে তার রেট আলাদা করে দেবো। নেক্সট কালেকশন ফুলঝরা ঢাকায়, ফুলঝরা ঢাকায় प्राइस क्या है? 550। ठीक है नेक्स्ट कलेक्शन दिखा दे। 550। এরপর দেখাচ্ছি হাজার বুটি মাত্র 450 টাকায়, 450 টাকা, 450। নেক্সট কালেকশন জামদানির উপরে সব দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? সমস্ত দেখানো সম্ভব নয়, আমরা কিছু কিছু করে আইটেম দেখাচ্ছি। এটা জামদানি ऑल ओवर काम, बॉडी में फुल वर्क है, ঠিক আছে? এটা পেয়ে যাবে बॉडी में वर्क है। হ্যাঁ 750 টাকা, चलिए बहुत ही अच्छा। 750 টাকা। এটা নয়নতারা, এটাও পেয়ে যাবে 750 টাকা, অল ওভার কাম, এই যে বডি 750 টাকা। এরপর দেখাচ্ছি 1050 টাকা, ऑल ओवर काज है। मेरा প্রচুর ভ্যারাইটি है, आप আমাকে ফোন করতে হবে, ঠিক আছে? 1050, 1050, चलिए बहुत ही अच्छा। 1050। এরপর দেখাচ্ছি নেক্সট আইটেম, এটাও পেয়ে যাবে 1050 টাকায়। ये पार्ली पल्लू है, ঠিক আছে? বডি में এটা है, আর যে পার্লিতে এই কালারটা পড়বে, चलिए बहुत ही अच्छा। प्राइस क्या है? এটাও 1050। এরপর দেখাচ্ছি সূর্য কিরণ ঢাকাই। हमारे पास में बहुत ढाकाई है, बहुत कलेक्शन है, सब कुछ माने वीडियो में देखते नहीं पाया, ठीक है? आप कॉल करिए, वीडियो कॉल में सुविधा है। এটা 950 रुपये, ओनली 950। 950। এটা পেয়ে যাবে 1100 টাকা, 1100 টাকা।
এই যে হাতি কামে देखिए बॉडी ये सब आपका खुद का हाँ मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ हाँ एक घोड़ा का काम এটা দেখিয়ে ঘোড়া ডিজাইন ঠিক আছে অল ওভার ঘোড়ার কাজ থাকবে অল ওভার ঘোড়া এটা পেয়ে যাবে 1100 টাকায় ये ओनली 1100 1100 রুপিয়ে এটা হচ্ছে স্থল পদ্ম এটা পদ্মের কাজ করা আছে পদ্ম ওয়ার্ক অল ওভার এটা পেয়ে যাবে 1100 টাকায় चलिए बहुत ही खूबसूरत 1100 টাকা এরপর দেখাচ্ছি গোলাপ ঢাকায় এই যে গোলাপ ऑल सबका काफी डिमांड है ना? हाँ हाँ पूजा कलेक्शन है सब पूजा का কালেকশন है জামদানি है সব জামদানি है আর জামদানিও আছে আমার কাছে সব রকম আইটেম আমার কাছে পেয়ে যাবে এটা পেয়ে যাবে মাত্র 1100 টাকায় चलिए बहुत ही अच्छा এই পদ্ম ঢাকায় এই যে পদ্ম ঢাকায় এই যে পদ্মর কাজ করা আছে আচ্ছা পার্লি পাল্লু আছে ঠিক আছে এই যে পার্লি পাল্লু পার্লিতে ইয়েলো কালার হবে चलिए बहुत ही खूबसूरत এটা পেয়ে যাবে 800 টাকায় এটা হচ্ছে 1050 টাকা নেক্সট কালেকশন দেখাচ্ছি 1050 এই যে 1050 ओनली 1050 হ্যাঁ 1050 এই যে অল বডি ওয়ার্ক है মাত্র 1050 এই সোনার হরিণের কাজ করা আছে অল ওভার সোনার হরিণ এই যে হরিণের কাজে ঠিক আছে এটাও পেয়ে যাবে 1050 টাকায় বহুত কালেকশন है मेरे पास এরপর দেখাচ্ছি তসর 650 টাকায় পেয়ে যাবে তসর 650 এই যে 650 টাকায় তসর পেয়ে যাবে 650 টাকায় নেক্সট কালেকশন দেখাচ্ছি 650 টাকায় নেক্সট কালেকশন দেখাচ্ছি এটা 900 টাকায় পেয়ে যাবে এটা অল ওভার ঠিক আছে এটা 950 টাকায় পেয়ে যাবে ये क्या है? तसर है? तसर है सब पूजा का न्यू आइटम है प्राइस 900 টাকা 900 টাকা चलिए ये सब का प्राइस इनके पास बहुत ही कम है 900 টাকা কেউ বালকে মাল নিলে তার রেট আলাদা হবে এছে রেশম পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক है ऑल ओवर काम ये 1700 रुपया ओनली 1700 1700 चलिए এরপর দেখাচ্ছি এগুলো পেয়ে যাবে মাত্র 600 টাকায় 600 টাকা 400 টাকা সমস্ত রকমের রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে গড়ত সিল্ক এই যে গড়তটা পেয়ে যাবে মাত্র 550 টাকায় মাত্র 550 টাকায় মাত্র 550 টাকায় পেয়ে যাবে এই যে 550 টাকায় পেয়ে যাবে এগুলো 550 টাকায় এগুলো 550 টাকায় পেয়ে যাবে এরপর দেখাচ্ছি কিছু তাঁত দেখাচ্ছি আমরা তাঁতের আইটেম তাঁত শান্তিপুরে মানে বিখ্যাত তাঁত এটা হচ্ছে পেয়ে যাবে 340 টাকায় ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग অরিজিনাল একদম কটনের উপর আছে এটা 340 টাকায় পেয়ে যাবে এই যে 340 টাকায় 340 টাকা বহুত আইটেমে 300 টাকায় বহুত আইটেমে বহুত এই যে এটা হচ্ছে 320 টাকা 320 অল ওভার কামে আর সব 10টা করে কালার পেয়ে যাবে 10টা 5টা করে কালার পেয়ে যাবে 300 টাকায় এটা পেয়ে যাবে মাত্র 340 টাকায় 340 টাকায় की खूबसूरत 340 টাকা এটা একটা দেয় 280 টাকায় 280 এই যে 300 টাকায় অনলি ফর 300 টাকায় পেয়ে যাবে এটা একটা আছে 340 10টা করে কালার পেয়ে যাবে আর অল ওভার কাম बहुत ही खूबसूरत 340 এরপর নেক্সট কালেকশন দেখাচ্ছি কাতান বেনারসি এটা পার্লি পাল্লু আছে কাতান বেনারসি এটা হচ্ছে আঁচল এটা বডি अच्छा प्राइस क्या है? এটা 1000 টাকা ओनली 1000 হ্যাঁ 1000 টাকা 1050 1200 সমস্ত রকম কালেকশন পেয়ে যাবে 1000 টাকা একটা দেখাচ্ছি 1050 এটা একটু বেটার কোয়ালিটি এটার থেকে বেস্ট কোয়ালিটি হাতে নিলেই বুঝতে পারবে কাস্টমার এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে বডি আর এটা হচ্ছে কুচি
কুচিতে এটা পড়বে, সব পার্লি পাল্লু আছে, ঠিক আছে। এটা পেয়ে যাবে 1050 টাকায়, এটা পেয়ে যাবে 1050 টাকায়। সমস্ত আইটেম দেখানো সম্ভব না একটা ভিডিওতে, ঠিক আছে, যতটা পারছি আমরা দেখালাম। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবে দামের চমক আছে। আর যে বাল্কে মাল নেবে তার থেকে রেট আলাদা করে দেবো। মলমল, এগুলো কটন মলমল, বহুত আইটেমে, এগুলো পেয়ে যাবে 280 টাকায়, 280 টাকায়। কেউ 4 পিসের সেট নিলে তার রেট আলাদা হয়ে যাবে, 280 রুপিয়া। নেক্সট আরেকটা জামদানি দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে কুসুমদোলা ঢাকায়, কুসুমদোলা ঢাকায়, এই যে অল ওভার কাজ, অল ওভার কাজ আছে কুসুমদোলা ঢাকায়। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা পেয়ে যাবে 1150 টাকায়, 1150। 1150। এটা মটকা মসলিন, পুরো মটকার ওপর কাজ করা আছে, এই যে অল ওভার কাজ। এটা আঁচল, এটা বডি পড়বে, এই যে বডিটা একবার দেখিয়ে দিই, এই যে বডিতে ছোট ছোট গোল গোল কাজ করা আছে, এই যে গোল গোল কাজ করা আছে, ঠিক আছে। এরপর দেখাচ্ছি ওপারার উপর, এসব ওপরা পেয়ে যাবে 550, 650, ঠিক আছে। ये सिल्क में ना? হ্যাঁ সিল্ক है, ओपेरा सिल्क। ओपरा सिल्क 550, 650, 400 টাকায় बहुत आइटम मिल जाएगा हमारे पास में। ये सूती छापा, ये 210 रुपये, 210 আছে, 220 আছে, 230 আছে। कंपनी का बंधना। এটা বন্দনা, বন্দনা পেয়ে যাবে 220 টাকায়, चलिए बहुत ही बंधना कम पेज में प्राइस में 200 मिलेगा है। इनके पास।